Ups, quick break. Beatzers, amaze good kayo mi sa inyong suporta nga gipakita diri kanamo. Daghan good kayong salamat. Pero mas amaze mi nga 2% ra mong naka-follow sa ato ang Facebook page and gamay ra pud ang naka-subscribe sa atong YouTube channel. Manghinaot og mohangyo unta mi nga inyo haming tabangan pinaagi sa pag-like, pag-follow sa ato ang Facebook page and sa ato ang YouTube channel. Daghan gud kayong salamat. Dako kay nin tabang sa amo nga growth. And in return, paningkamutan namo nga tarungon ug i-improve pagyud namo pag-ayo ang amo nga show para kaninyong tanan. Daghan gud kayong salamat, Beatzers. Don't go tonight. Stay here one more time. Remind me what it's like. And let's fall in love one more time. I need you now by my side. It tears me up when you turn me down. I'm begging, please, just take a round. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone, that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. Wow, grabe. That your love is gone. Kira atong ihatag nga score ni James ug ngano? I'm gonna give him a perfect 10. Wow. Simple lang nga explanation. It's just because the song fits, mo-fit siya sa iyang voice and nakaya po niyang abuton tong kind of part nga taas-taas. So, kanang it's not just about one pod confidence but also the capability pod niya nga maabot jud tong tuwa. So, kanang applause for him. Ang ihatag niya nga score is 10, perfect 10 because with regards sa iyang song choice, bagay kasi ang voice and pag intro ganiha abi na mo kanang sa TikTok nga part ba o kanang story sa TikTok nya. Abi na mo di pa to mo yang song pero bagay kasi yang song then nindot kay mag-edit nga na ay ingana nga mo kanta sa tubangan kay ayaw minut. nagigising ang aking natutulog na pagkababae ba. Amo to siya, thank you and nice kay kag voice. Jan, pila atong ihatag nga score ni James ug ngano?
Koan 10 kay I feel his emotions the way he sing and then he delivers the song kanang koan jud like yeah with feelings jud and then with kanang what do you call this no kanang rhythm something anang ana then yeah it's good. And yes, nakuha nimo ang perfect score nga 30 aduna kay Beatsy Okay gift voucher no. Congratulations James. Beatzers, kung kamo mohatag og grado, pila ka ha ug ngano? Ug asa na pud mo ganahan nga mo bisita ang Beatsy Okay? Just comment down below. Ug ganahan sad mo nga mo sponsor og episode, email us at info@beatsy.com. Ayaw kalimot og like, share, subscribe sa Facebook, TikTok, YouTube, Instagram ug Spotify para updated ka sa mga upcoming videos nato.